أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعد محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أما الله سبحانه وتعالى تنو Asami naka kanita me wati bela jelina. Asami hinelana kani sumolu bani do ansi kono. No makana nya loni, no makana nya fangai. Ko va me masabani ndali. Nema ni kisi ayoke jon la so hermaka. Mi akuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaka sumo anaka sabo. Ani mo mono tola no asranyima ni ko katiluma. Ebe follow ma ko kiamalo la fo wanambo ana la me ba bela jeli anya wala da temeni na kuma na songolo nafaka ana ka programme ka yare la ka songolo nyasi ko kuma fedo bita wala da be kemika ka be wala da temeni ma wale moñuma temenu sungalo kumolu buru jugumina ne kame moñuma temenu ngabe as-salaf salih moñuma munu temena kabo sahaba wala ni tabiina sungalo kumolu buru damina ani sungalo rebanu fana buru damina wala sa amalo na fami me sungalo la ani anga ka bara munu ka sungalo la amonyalo bal maslamaw sungalo ni as-salaf salih moñman timanu ka sungalo ni tono boku sobre sungalo kala ma nafa bayi o kala nyini ala o kala surala anu be foko le fle sisa kana herli halala fle est-ce que anu be nafa surala nya sungalo la sinika on jatim ne chamambi ni sungalo bidu aleta hami kwa ni mi wole balu takui na mukanka ke me hami bare bi sungalo la mi kaboni be do bi fana ni ko jeti me ni sungalo sila ulu bi presi ni sungalo na ka bampio parce abena ko somne mi ke na le mi la o segoma vraiment sungalo banjune uli kadali do fana bi olu be sungalo ilaiti ngana dominike me ko shamambi kabo ala ko munu kan ka ke sungalo kono ani ala tana munu kan ka dablo olu to le yira ko tuy be olu al sungalo na fabi doa kilaba do ko sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zur wal amal bi wa laysa lillahi mihaja min an yada ta'amahu wa sharaba akoni mo mi mamma na kamboy ka tuy sungalo ni ko kulo ka tuy akoti la moka sungalo na famaka sungalo la ya rabbi kan kisika buma ala mokala la bal maslama wosin fedu ahwalu salaf fi ramadan mawjumat menu ka sungalo kuminyami ma betenangu dawlo ebe anu besika ulu ladingi ali masika chewa bara nyona ke meniki yere free chola kuma dola o bilere nafa o kuma fe as-salaf uluka chemi ladi mukala ka chini sallallahu alaihi wasallam sungalo mi chila babu chugumna ile rebonoyi uluko sala ka sallallahu alaihi wasallam ni sungalo ni kunlola abi swabo ni sondia atakum shahru ramadan shahru mubarak wofona ko kalubalo la au kuna noy baraka kalu noy sungalo kalu muna yuhannibuhum abolu la ni sondia o yisungalo ni mne amne chugo bereberela o sefe fana sungalo ni kila sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wolo fana ka sungalo mne ullo da balila wolo ko zoni sungalo ko kumbo Umar ibn Khattab alayhi wa fadi marhaban bi mutahhirina min ad-dhunub ako idanse elemi mena na sisa ka on jurumu effacer wole sungalo e sungalo be mo bla ala ko shama kelila
avec sababu ala soso chamantui no dokela ini ala le bisunya na nyona ya jurmu fana ulu fana bi yafa do as-salaf ulu kan nafabali soro ulu ko so ulu do kumbi fana kumbi ala dali ko ala sungalu bi ulu sikono allahumma sallimni ila ramadan wa sallim li ramadan وتسلمه منا متقبلا ulu kumbi ala dili ala sungalu bi ulu sikono herela ani barakala e bo ulu na bara mun ka sungalu ni na ala yamne donc كانوا يشتاقون الى رمضان لبالو كفسلفو ولوك مالا دلواتي بيلي سونغالو يدو ولوك مبرنبه سونغالو لا كفو سونغالو ني وبنا بار شاما كاكون مانو يا رجاتيمني انو باي ما شاما بانو تاي ناو كسندو اما يسنو كالولي كلا كسنو فلا نكثر من العباده انجب على باتو شيا كونو لا وتلاوه القران ولا قيام من الليل anti shufe nafla chaya kono fana kaso ni ka mesungalo a telefero na subela jele le kube do anu ba a reflechi sa ko lo mo nyimo ofle aw mesuna ami ala soso ikela kana min as-salaf mo nyimo timene do ku kela ni sungalo ku mbolo lo ku misiri ka woterili muna o ya ala soso idabla o isika ala ko shamake al-imam dhuhri rahimahullah alif lam min idha dakhala ramadan ni sungalo ku dola awafo innama huwa qira'atul qur'an aleba fo an kalu min kon dola ni qur'ana ta kaluli muna ni qur'ana kaluli lubna mun kala yuksiruna min tilawatil qur'an wa bina qur'ana shamman bari karana ولو سألوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أقول سنغلو كالولي القرآن بجيلا كالومينا دوني القرآن بجيلا كالومينا يالو كان على باتو شياو لكونا ولكن جبريل عليه السلام سنغلو كمينا جيتلاك عليه السلام ويدارس القرآن أبي القرآن كان نتلا بي عليه السلام سنغلو جبريل بجي كان القرآن بكرة نتلا محمد صلى الله عليه وسلم تلا ركون كلا نسنغلو كالو تابي القرآن جي سين كلي mais في رمضان أبي القرآن جي سين فلا وبمن يرانا كفوجا سنغلو ولكن كك على باتو كالوي أنيان جيا كعلى كوشيا كومين كنا donc sungalo asala soare olu ko sungalo kalo ila femiye wole ka ala ko sheya kono ina fo adole yidmay qira'atul qur'an kal qur'ana karan ka sheya malu ba refle est ce que anu qur'ana karan ka sheya sungalo la kadara tami wati mununa no crise wati naam temo ko olu ko kanu ya shula ina majalis tafsir o ko meta tafsirul dawla kal qur'ana la me misiru datuna est ce que anu kan to ayrema hadi fursa zahabiyya lana ne wakati ule au misiru datuna mangana nya tilike banzeti anga ka jia qur'ana ikamburu ay qur'ana ka mimi sika qur'ana bekara ibi jia qur'ana bekara mira tisa qur'ana bekara ka yor munu lo qur'ana na ika ajiza udamu no ika isbu damu lo qur'ana na ibi jia ulu takarama hani ka juzo amali lo ibi jia lakin nafra ko sungolo ni shira ele tisika fu ikara qur'ana na ele ro ko mbalo kika kuju kiyela de ba mi mo shamanda comme ma se qur'ana karana parce que fo ma do ankara o kono te daluye an chama be anga war nyini karaka war nyini nyalo an fo ma ankara man na ne ko war nyini ama jawwe anga war nyini ka nyanyini ka lon ka ke jula baw bere wi do kem keleni al qur'ana takara sungalo lo ko bari al imam al hasan al basri rahimahullah olu flok mi fani sungalo sila ko di ol alaykum yalali ka fo ko ni sungalo dola قال لك مدمار لخلقه بمعنى قال لك سمر كالو كالو لي جون بنيو دان على كل كالو مينا قال كل شيء يكون وعلى سي على كل شيء سمر كونو ودول القران تكران دو بيجيا سمر لا القران كان كشيء ان فسلفوا كما كنيامما الامام مالك رحمه الله بقى لو امام مالك كان له يعني دروس في مسجد النبي عليه السلام درسوا مالك برچلا بقى مصريلا abe mo kara alqur'ana bala e abe mo kara hadisala tila ka hadisala melono be muri ila al imam mali manami na sungalo kun sira abme aya majalisu tui aba majalisu tui abe muke muka qira'atul qur'an abe sebelu alqur'ana bata karama parce que sungalo kalo ere le qur'ana sungalo kalo e qur'ana tali nela masika qur'ana kara sungalo la vraiment kon kalo ki ka kiyera to ni la bayira na ka fo janga ga dumbla qur'ana ta karana iki dendo ko la fay so qur'ana ta karana
dalu te silama buru silama ma fu ko ne ti se qur'ana karana la qur'ana dusturul muslimin silama ka statut règlement le qur'ana do bel jeni kan se qur'ana na peut-être dole bina forla la ni doy met dolon ti dolon be fi se qur'ana ta karana de imam mali akuma halakat tui akme kemuni kan fi ramadan al mubarak wali abi al qur'ana karana ka shaya وبيلا لنا دوبيلا الإمام الشافعي رحمه الله قد ختم بيورك في رمضان المبارك ختم بيور ورابي فقال نسمع بولا على بارك يومي تلاوة القرآن أبي كقرآن كان أبي قرآن كان كشيء بس ولو بالو فيلم مي سمعوا لا نكلم ما كان ناتي كتاتي إباما نفسنا لا كترة القرآن بامي بامرو نفرق كلي تسوق القرآن تكرنا لو كنت سلامو أني أنجيا bela jeri kan qur'ana nyini ka qur'ana kan kallo qur'ana ke be ka sukono anna fa bale sumaloni surta sisa e be jamana be bloqué ni kallo dunya be bloqué ni baraw ti lo daw lonni film lonni est ce que ele bini sumaloni ke baru jarana wa est ce que ele bini sumaloni ke mo ko fola est ce que ele bini sumaloni ke katasi baru fula wa mani alqur'ana bi buru ebe wati do yere la ebe to ka qur'ana karola ni mo ti fe baro dala ebe ji ebe qur'ana kan wole chekai kan ba sima ya rabbi ala mukra al imam qatada rahimahullah lana bayira fana ko ali fana mi khatmu ke shay sabani wana bisu ko soro fil ushur al awakhir arbe qur'ana ji tele saba fi kulli yani tele sungalo tele saba kono yani akmo jiya يعني قبل وشر اواخر على اميجي اميتو قران فلان كانتي كقران جي دون ني السلف كبارالي انو يا يعرف فلان كو مملكه ام مملكه الامام الزهري من من ني سمالو كنسيلا عليكم بي اكدرسو سيداني ابو يكوتوي مولو بكام اميجي مملكه قران تكا الامام سفيان الثوري عليكم مملكه فنا ني سمالو سيلا ابي بار بلا جلنتوي ابي كملكه قران تكا da nika famiwa kana mina salaf sungalu la do be qur'ana jigi tele tan kono do be qur'ana jigi shen wolo la kono do be qur'ana jigi tele saba kono do be qur'ana jigi akallu min dal lakin do na fo siza kullu ndo kay ka fo qur'ana ta jigi tele saba kono annahu shay'un makruh kama kake na'am al-imam ibn rajab rahimahullah aka jabido dola ma yata'allaq bi ramadan al-mubarak na'am ma bela jelibu kalama lonno ti sono makashaya mi ka qur'ana jigi ka tele saba kono ni parce que ma choma ka tigi tina miri qur'ana ma la yatadabbaru al-qur'an e pa temir qur'ana ma aluma imam ibn rajab rahimahullah ako mi sungalu taqwi ani al-amakin al-mufaddala ina fu makani madina mo munu te sigila maka munte maka sigi bagay ani munte madina sigi bagay kadhalika ramadan al-mubarak ina fu kalumi wakati mi kapsani wakati be ina fu adoy sungalu comme ça olu te wakati be nunu wakati nunu hiya fursa zahabiya ko yo wakati mo bi profiter ki isebedo ki jija kala ko shaya kono ye shamaka kono parce que olu wakati nunu te na wakati be donc ko hikana hiya qaida istisnaiya ina fo olu wakati nunu kakatoma donc ina sungolo bo kadri do olu kono ole batu as-salaf salih olu mi sungolo ke katono bo ki jija batuma sungolo kono al imam bukhari rahimahullah lama do bayra ka fa imam bukhari ka fa sungolo be lolo al qur'an ji shenkiri de bay lola ka fo vraiment anga ka ji qur'an alima al imam zubayd al-yami ala fara ko mun ke ni sungolo sira manam ni sungolo dola be qur'an al takana ya buru abanyina ya kala do fara fobina wa yaqra'una al-qur'an ulu be qur'an alika de bay lola ka fo salaf salih o matru sungolo la al-walid ibn abd al-malik ala fara ko qur'an ji tele saba o tele saba de bay lola ka fo mo nyuma temenu sungolo makawlu buru kalu bazin uluka sungolo ni alabatuli je bar baro fana be amana suma ina fo ya dugu tara masiru anok mi mo sunti nyama anok mi saraka mo amana seni mbema manga damne awalu salafi qur'an al-karim ululi qur'an ko mi nyama do bal maslamo anya ya reflexa anu ya ya refle de pa mi sundo la fobi dore bo ulule to qur'an lo fi ramadan wa fi ghayr ramadan sungalo lo sungalo to ulule to qur'an lo do ne ba me kuma do da ni mo suka qur'an te be kuma sungalo la qur'an be ke mo buru ka shaya do ba fo sungalo islamoli la akana mo jo courage ni mo min ka courage sur sungalo ka qur'ana ka fa hada khayrun kabir wi harib bali halatu qur'ana kana kaluto wala sungalo ni kaluto ti se ka damakanya abada are madda bo kama damakanya wala ko sala kutiba alaykum siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين المقصد الشرعي من رمضان هنا الله سبحانه وتعالى أكسمولو دامكم من كما كفو ولا سأني سرالني دوني مو من كألني سرانسر في رمضان المبارك إبادة تقال القرآن كرن كشيا وتيلا مو عن كلو عن كراجيل دام ميسك مي فوبال ماونيا برما سمولو دولا بياتري فلاجتيه أني أجي أني على كل لا شيء سمولو لينا أني السلفوس فلا ولوك مبارك سمولو لنيامي ما إنا فانا دو فوفو نياما أني نلو فلا كولو لدين مبلا جنا أرنجتي من أنا لو كونيش القرآن وبيكا إبا نفجر سيربنا سمولو لا ميت فوي بتجي موسي كنا نكالو كنا فجر يبنا درا إلا كسنو بابي لا كسنو فاتنا القرآن كنا مسوق ماتي دمسنو ولا كماتي آسف جدا ويقول ميت ماي surtout wakati na misiru datuna tafsiru ke bago yoro datuna ibna shamay ni sir fana bana ko sun bana na ali bitala ka suno islamaya ke bado ke fi ramadan al mubarak ghazwat badr wa kala sumalu balida mais so ba ma fu sumalu le koti na ta kereke de ba yira ala ka fu ko ja sumalu alla nyini kaloli aw ngan kan jijama anya yare jati me bebre islamo est ce que anu ka sumalu da kunu adam mena iga qur'ana jul kara kunu na ibi re nyini nga beetri flashini bina no kasila tri saba anu kan anji ya mima anya mo nyuma no le fla hawle kudwatuna nunule anga mo yi anga ka mu ladini nangon mi ala ko chanchana nango ambe ala ka tini muhammad ko sallallahu alaihi wasallam namo lule fana ko anyi nunu ladini asaf salih barak mo la fi ramadan al mubarak wa ya barado ke jumai o ko mo sunti anu ya re jetimne est ce que anu be sala ko bara nunu shamake ala ka tidin ko sallallahu alaihi wasallam ko ni kam wodo suntige abe kom e ka ale suntige minge aka baraji min sura ka sunna o nyoma na be takaddima ka soro doma bo ale re fana barajida e ka wodo suntige aka baraji min sura ka sunna o baraji min sura la ali buru aka sunna ala bo baraji nyoma na dire ma ka soro doma bo ale re ka barajida ya baraji be ka kala ko ya baraji nyoma takadim fa kana salaf mo nyuma temeni do kun kala olu kunti suntige abada fono ka mo wala soro ka suntige o mo nyini o be suntige muna parce que baraji mi be suna wala sa olu yo baraji soro me kuma do bena do nyini ale bena fono sitine ka mo suntige la adama de wala ka sit fitini mi ki e be jija be sika mo suntige halla dana tamro ni ngelema katrate se bare be soro yepete ka mo suntige mo nyuma temeni do temena ولوك من مغو سنتيه كما ورد في بعض الأقوال ولوك من مغو دو سنتيه تيرو كورا مغو كمالو روا سنتيه تيرو تيري فوق سمالو با أبدا كدو ينا كوي كوبالي كوي تسيكاكي مغو شمان بالي بانو يا جمانا نو بيسيكاكي أنا منسري شمان با بيسيكوكي على هالو تارو كوكا كوكي أنا وارتو شمان با بيسيكوكي وبيسيكاكي هالو أمارو كوكا كوكي مفاري مدي يا ألا كوي بنيالي نعم يا ألا كوي بنيا يدينا من السبيلا yeke ala lombagai katrate anya wakati nunu kagbere mogoma ali mogoma fanya ni era ka wakati nunu jetimne ibalo ko wakati nunu kagbere mogoma ko somare doni le bana lona ko wakati nunu kagbere mogoma nala ka sidoni ki wakati nunu na yijija musofiriato yolu yoro nyini demseni yatimo yolu yoro nyini desabato ibolu yoro nyini ebe soko lu suntige nyamima ebe lu suntige ti olu le koye munyini mislama ofe ebe ya mo nyimo ofle olu kuma kala nyamma rasul kana ajwad ma yakun wa kana ajwad ma yakun fi ramadan al mubarak alaka tino kum get foni seri ma ya foni seri to kum lomina bare wole ni songol badula ha ni songol badula hatta na di sala ko kateli min ar-rih al-mursala hat fonyo mi rabite ma ko kateli herera katimuka okora sungola kuma mo son katimi do bayirana ka fo sungolu koni ina fo Umar bin Khattab ka fo nyamma marhaban bi mutahhiruna min ad-dhunub ako ida se sungolu ele mi mena na anjurmu yafa do al-Qur'ana ba amuru bay jije lu Qur'ana karbi khatmu ke isoko sungolu na ali bisa khatmu tani ke na mi bi jije buke ne dise khatmu loru ne dise me yijije yi al-Qur'ana kar katrate mu wala to Qur'ana karana abada o mo wala be ka shanya du kuluka dawara mo lura tisu Qur'ana karafiyo kon tese Qur'ana karana islama kan ka fim bela jeli fo e kan ka fim be fo
من أن تسكر أنا كرنا أتيان كان أسلم ما نكوفه هذا عيب ومصيبة ويبرولي ويكوتش جوبالي كرم ودون بيوروب بأنا جماننا كيس زقول وار مالي بوركينا كرم ودون بيوروب يحملون القرآن قرآن ببرو ما نقدر كرم ودون كنولو مشكلة كرا قرآن لا ما نقدر لا كرم ودون نا هل لولو نبي كم فلا دم أتي بيا دار بس أبدا يشيك أفو على تاكو نبي فينو دلنا من نبي سكت شكساني مي دو بكسبوا بيري فنا بالقرآن بالو دو أني جيجا نوجي أهوال السلف في رمضان المبارك وخاصة مع القرآن الكريم الإمام البخاري الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام سفيان وزهري ننبهك القرآن كني أنا نقول الشام ولوك القرآن ينام السمال الأولي أبو تقول فنا إن في السمال ما يرى كفوا إنسان كابو كسنتيه كمو هنا مولا أنا أقول فنا كسمال إن شاء الله أنا يمشون نتاو سلفو كمو كولو فنا بارولا كبو دوتر مسيرولا أني كهنا مولا سمال كبار إمام منوكه عندما نسول دوما يا ربي سمال كتيم كل ما قدام على موكلا كبرجي دام يا ربي على موكلا كان باسم يا ربي على موكلا هذا وصلى الله على نبينا مصطفى محمد نفلمي لنا يعني هذا منا أما لدني كأن باسم يا ربي على موكلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.